Voilà, et quand je les ai sortis du four, je les ai placés ici comme ça se sert chaud. هانتوما حيدتهم وغادي نقدمهم هكا. غادي ندير شويه ديال الخس من التحت ونزوق شويه دي طوماط cerise. Je vais mettre un peu de salade en dessous et des tomates cerises et on va les déguster comme ça. Voilà, et quand je les ai sortis du four, je les ai placés ici comme ça se sert chaud. هانتوما حيدتهم وغادي نقدمهم هكا. غادي ندير شويه ديال الخس من التحت ونزوق شويه دي طوماط cerise. Je vais mettre un peu de salade en dessous et des tomates cerises et on va les déguster comme ça. Donc comme vous voyez, j'ai mis un peu de sauce que j'avais. Donc là, je vais les mettre au four pendant 10 minutes à 15 minutes à four chaud à 200 degrés. بالنسبه للاخوات فانا شفتو هنايا عملت هذوك ديال الفرماج، هنايا ديال لي كروفيت والبوم دو تير، وغادي نديرهم في الفران اللي يشعل على 200 درجه لواحد 10 دقائق حتى 15 دقيقه وتيتقدموا سخان. Aujourd'hui, on va préparer des entrées très faciles à faire. Donc, je vais faire deux sortes. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un peu de poireau, un peu d'oignon que j'ai fait suer dans du beurre. Et après, j'ai mélangé un œuf que j'ai battu et je l'ai mélangé à ça. Donc, j'ai partagé ceci en deux. D'accord? Là, j'ai un peu de pommes de terre que j'ai cuites à l'eau. Là, j'ai des rondelles de fromage de chèvre. Et là, j'ai des crevettes. Et là, j'ai du beurre fondu. Donc là, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris la pâte filo. Donc, je l'ai coupée en carrés, comme ça. Et après, je vais badigeonner et je vais mettre 3 à 4 petits carrés les uns sur les autres et on se retrouve. بالنسبه للاخوات فهاد المقدمات غادي نعملوا فيها البصله والبوارو، غادي نشحرهم مع شويه الزبده، ولما غادي يطيبوا غادي نخلطوا معاهم بويضه وحده ونفرقوهم على جوج. هنا عندي شويه البطاطا مسلوقه مع شويه المعدنوس، هنا عندي الزبده مذوبه، هنا عندي شويه ديال الكروفيت، وهنا عندي الفرماج ديال الماعز، وهنا عندي لاباط فيلو. هاد لاباط فيلو راني قطعتها على 4 صغيورين هي كاريات، ودابا كل كاري غادي ندير فيه الزبده ونحط وحده على وحده ونتلاقاو. Donc comme vous voyez, je les ai badigeonnés, les petits carrés, je les ai superposés les uns sur les autres et après j'ai rempli ce moule là. Si vous avez d'autres moules, vous le mettez. دونك بالنسبه للاخوات فانا هزيت داك الورقه، دونك داك الكاريات كلهم درت لهم زبيده بيناتهم وحطيتهم هنايا على هذا الشكل حتى يجيو من بعد بحال شي وغيضه، واخا يتقطعوا لكم ما كاين مشكل. فوالا من بعد شنو غادي نعمل؟ دونك ابري في ميتر ان بو دو سيت صوص لا au fond de chaque truc. Vous voyez, je remplis un peu dans chaque truc. J'allais mettre une autre sauce, mais bon, j'ai plus de temps. Je vais mettre que ça. Et après, je vais les décorer avec des crevettes. Les autres avec des pommes de terre et crevettes. Et les autres avec des rondelles de fromage de chèvre. بالنسبة للأخوات فأنا كنت غادي ندير واحد العمارة واحدة خاصة ما بقالياش وقت، فأنا غادي ندير هي هاد العمارة هادي. غادي ندير وحده فيها البيض، وحده فيها لي كروفيت، وحده فيها هذا الفرماج ديال دو شيفر. فوالا، وحده فيها البطاطا ولي كروفيت. فهاد المقدمات تيجيو فنين، وخا يمكنكم تعطوهم حتى في العشيه في الكوتي مع on peut les présenter comme apéro. C'est très bon et c'est très simple à réaliser, comme vous voyez. Ça demande pas beaucoup de temps, vous pouvez faire ça. Bien sûr, l'oignon et le poireau doivent être froids. بالنسبه للاخوات فانتم كتعرفوا بان هذا البوارو
واللونيون خصهم يكونوا طابو قبل وباردين، ميمكنلكش تعملوهم فوق الورقه وهما سخان. في الورقه واخا تقطع لكم ما كاين مشكل، يمكنلكم ديروا الورقه العاديه ديال البسطيله. Vous pouvez utiliser les feuilles de brique aussi. Moi ici j'ai utilisé ça, mais vous pouvez utiliser les feuilles de brique. Donc voilà. Donc là j'ai des pommes de terre. Je vais mettre 2 par exemple. Voilà. C'est des pommes de terre avec persil. Voilà. Voilà. Voilà, c'est parfait. Donc là, je vais mettre quelques crevettes. Voilà. Les autres, je vais mettre que des crevettes. Donc, comme vous voyez, j'ai mis là, j'ai mis un peu de sauce que j'avais. Donc là, je vais les mettre au four pendant 10 minutes à 15 minutes à four chaud à 200 degrés. بالنسبه للخبز فانا شتيو هنايا عملت هذوك ديال الفرماج، هنايا ديال لي كروفيت والبوم دو تير، وغادي نديرهم في الفران اللي يشعل على 200 درجه لواحد 10 دقائق حتى 15 دقيقه وتيتقدموا سخان. Voilà, et quand je les ai sortis du four, je les ai placés ici comme ça se sert chaud. هانتوما حيدتهم وغادي نقدمهم هكا. غادي ندير شويه ديال الخس من التحت ونزوق شويه دي طوماط cerise. Je vais mettre un peu de salade en dessous et des tomates cerises et on va les déguster comme ça. Voilà, et quand je les ai sortis du four, je les ai placés ici comme ça se sert chaud. هانتوما حيدتهم وغادي نقدمهم هكا. غادي ندير شويه ديال الخس من التحت ونزوق شويه دي طوماط cerise. Je vais mettre un peu de salade en dessous et des tomates cerises et on va les déguster comme ça. Donc comme vous voyez, j'ai mis là, j'ai mis un peu de sauce que j'avais. Donc là, je vais les mettre au four pendant 10 minutes à 15 minutes à four chaud à 200 degrés. بالنسبه للخبز فانا شتيو هنايا عملت هذوك ديال الفرماج، هنايا ديال لي كروفيت والبوم دو تير، وغادي نديرهم في الفران اللي يشعل على 200 درجه لواحد 10 دقائق حتى 15 دقيقه وتيتقدموا سخان.